କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କିଲୋ ସରସ୍ୱତୀ? ମଲ୍ଲୁ ସରସ୍ୱତୀ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କିଲୋ? କିଏ କହିଲା? ନା ନା କ'ଣ ବାମୁଣ କ'ଣ କହିଲା? ହଁ ବାମୁଣ କ'ଣ କହିଲା? ଓହୋ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିଲେ ଉକୁଣି କମିଯିବ। କି ଉକୁଣି? ଏଇ ତୁ ଛାଡ଼ି ଦଉନୁ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବୁ। ତୋତେ ସାମ୍ପୁ ଦେନି କମିଲାନି? ଯାଉନି ତାହେଲେ ଉକୁଣି ତ ମୁଣ୍ଡରେ ବସା କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ଦେଖୁନ ମିଛ କହୁଛି। ଏହେ ବାପରେ ବାପ ଝଡ଼ାନା ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ। ତୁ ତାକୁ ପାଳିଛୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଉନା। ଚିକେନ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଉକୁଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛୁ ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆମ ମାଲିକ ଖାଇବା ଦେଉଛି ଆମେ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ନାଇଁ କି? ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଗରିବ ଲୋକ ଯାହା ପାଇବା ତାହା ଦେବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ତୁ ଚିକେନ ଡାଲି ଭାତ ଦେଉଛୁ, ତୁ ଗରିବ ଲୋକ। ଆଉ ଉକୁଣି ମାନେ କହୁଛ ଆମେ ଭୋକ କରୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଦିଅ ଆମେ ଖାଇବୁ। ତ ଉକୁଣି ମାନେ ତୋ ସହିତ ଏମିତି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଓହୋ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ ମୁଁ ତୋର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଏଇ କାନ୍ଦନା तो वीडियो देखी समस्ते लाइक सब्सक्राइब करेंगे, कहे उकुणी विषय चर्चा कर। तू कौन वीडियो रे भी उकुणी खोलचु? आ कौन करी? हां एबे देखुनो ये करछन ए दो ना आसला हे देखे 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 धला हिबा ए मार 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 से उकुणी मार 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 ए भगवान के धला कोन देखछ ना? हां 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 आ मारना से मुंड तोर पालिता जेते सांपो फांपो जहाँ लगा लिंब मु देखिली शुणु तू गोटे कमरा मारना तू लिंब तेल न करंज तेल पिता तेल आनिकी मारे पिता तेल किणिकी दुकान न आने अरे से जो मेडिसिन दुकान ने कहबू लिंब की करंज तेल टिके दियो लिंब तेल से तते देबे आनिकी मुंडे रे पूरा बोली हे पड़ा। हां तापर नने कलरा को नै तमर थिला पिता तेल रखतेला मुझे औषध कर दे तू एत कुंडे हो ना आउ तू जल्दी पोछि दे जा। तते तने ब्राह्मण कौन कहला? ब्राह्मण कर तो पांचटा सांबार खेडाळ शिवंग परे से जीव कोन जीवे आ को बई अन्य मुंडे घाय करते कंचना गेलो ना देखो। हां 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 काय हातरा आसु सकाळ तो कुंडे ने मुंडे से उठी आसी म धोइनी इले धोइ तम जबरा से धोइली हेरा ना ये आचंदी रे गाल कति आखी कति सपने आसो